हरि ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक जगन्नाथ शंकर चरण कमलरी ये अधमर अनंत कोटि प्रणाम। आजिर नीतिवाणी कार्यक्रम मु पद्मनाभ पाणिग्राही आपण मानक स्वागत जणाऊ। आजिर नीतिवाणी कार्यक्रम सदाचार ही जीवनर प्राणबिंदु ये संपर्क में आम कि आलोचना करवा। सदाचार होउछि ये जीवनर गोटे प्राणर आधार। आमर हावभाव चालीचरण रीतिनीति व्यवहार आचरण उच्चारण ये सब सदाचार संबंधी। सत्य कहवा अहिंसा परम धर्म को पालन करवा, कहा प्रति हिंसा आचरण न करवा, कायो मन वाक्य काहारी क्षति न करवा, कहा प्रति कटुवचन प्रयोग न करवा, काहाकू निंदा न करवा, कहा प्रति क्रोध प्रकाश न करवा, समस्त ठारे परमात्मा को दर्शन करवा होची सदाचार लक्षण। मनु महाराज कहते सदाचार ही परम धर्म, आचार परम धर्म। सदाचार ही इह काल परकाल रे प्रदान करी आयु समृद्धि सम्मान। तेणु स्वयं ब्रह्मा कहते मनुष्य अन्य समस्त प्रति क्षमाशील हवा उचित। क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्व, द्वंद्व समय कलह समय सह्य करवा, कटुवचन सह्य करवा उचित क्षमार लक्ष्य। तेणु सदाचार सूत्र होची अन्य को देखाओ बंधु से ही व्यवहार, अन्य ठारू तुम्हें जहा निजे आशा कर। तुम्हें अन्य ठारू जेपरि व्यवहार आशा करुछ से मानक से ही व्यवहार प्रदर्शन करवा उचित। तेणु पूर्वे गुरुकुल आश्रम जो दिव्य द्रष्टा ऋषि माने शिष्य मान सुंदर सुंदर भाव उपदेश देते से उपनिषद मानक रचित वेदोपनिषद मानक रचित होती सत्यम वद धर्मम चर शास्त्र गृहीत कर्तव्य कर्म कर अध्ययन रे अवहेला कर नाही, आत्मकल्याण पाई अवहेला कर नाही, धर्म आचरण कर। मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव। माता पिता आचार्य गुरु अतिथि मानकु देवता भली सेवा पूजा करवा आमर कर्तव्य। तद्वारा आयुष वृद्धि होता है। आयु बल विद्या बुद्धि सब किछि वृद्धि होता है या द्वारा। तेणु कि सुंदर विषय गुड़िक आम शास्त्र एवं पूर्वसूरी माने कहि जाइछन्ति। निर्दोष कर्म कर, श्रद्धा भय लज्जारे दान कर। दान ठारू पुण्य संसार किछि ना। कलिजुगर होछि दान जनित पुण्य। ये ही आम संगे शेष जीव, आउ केही संगे जीवे ना। तेणु गुरु गुरुजन ज्येष्ठ मानकु सम्मान प्रदर्शन कर। सर्वदा विनयी हो। विद्या ददाति विनयम, विनयात जाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततो सुखम। विद्या विनय प्रदान करी आमे विद्या ग्रहण करूँ, विद्या शिक्षा करूँ, शिक्षा ग्रहण करी सेथिरु ही आमको विनय जात हुई। विनयरु योग्यता हासिल होता है। यही योग्यता जोगु मनीष धन रोजगार करिवार सुगम पथ को पाई जाए। धनरु सत उपाय धन रोजगार कले से धनरु धर्म लाभ हुए। धन अर्जने धर्म करी, धर्मे प्राप्त नर हरि। से धर्मरु सुख लाभ हुए। तेणु तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना। तेणु तृण ठारू आहुरी नम्र ही जाओ।
ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ଆହୁରି ସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଯାଅ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଦାଚାର ରକ୍ଷା କରି ସନ୍ତୋଷ ଭାବରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ନିରଳସ ଭାବରେ ସ୍ୱକର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ। ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସଦ୍ଗୁଣର ବିକାଶ କରନ୍ତୁ। ଚରିତ୍ର ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଧନାନି ଜୀବିତଂ ଚୈବ ପରାର୍ଥେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଉଚ୍ଛୃଦେତ୍ ସନ୍ନିମିତେ ବରଂ ତ୍ୟାଗୋ ବିନାଶେ ନିୟତେ ସତି। ଧନ ଓ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଏହାକୁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଧନ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଭାବି ପର ପାଇଁ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ହିଁ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ନ ଅନୃତମ୍। ସତ୍ୟର ହିଁ ଜୟ ହୋଇଥାଏ, ମିଥ୍ୟାର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟର ସିଢ଼ି ଆରୋହଣ କରି ପରମ ସତ୍ୟର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ ଭଳି ସତ୍ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଖାଇ ପିଇ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରି ବିତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜୀବନ ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କୁସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ମିଶି ଯାଉଛି ଅନନ୍ତ କାଳର ଗର୍ଭରେ, ଆଉ ଫେରାଇ ଆଣି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ହସନ୍ତୁ, ନିଷ୍କପଟ ହସ। ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ନୀରବତା ମୌନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ସନ୍ତୋଷଂ ନନ୍ଦନମ୍ ବନମ୍। ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁରେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଦିନର କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ କରିଥିବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେସବୁକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କେତେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାର ହିସାବ ରଖନ୍ତୁ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ପାଠ କରି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ସୁଧୁରି ଯିବେ। ନିଜକୁ ସଂଯତ ରଖନ୍ତୁ। ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। ହସନ୍ତୁ, ହସାନ୍ତୁ। ଅପାର ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀ, ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।